Halo, perkenalkan, nama saya Dandi Claudius Balut dari kelas PPNB tingkat 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Genetik. Genetic come from the Latin genus, which means ethnicity or origin. Genetic means the study of heredity that is passed on to posterity, as well as the variation that may arise in it according to other sources. Genetic come from the Greek geno, which means giving birth. The consultation means that genetic is the study of various aspects concerning the interventions of traits and variation in traits in organisms and the temperature of organisms. Genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti suku bangsa atau asal-usul. Genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada anak cucu serta variasi mungkin timbul di dalamnya atau keturunan. Menurut sumber lainnya, genetika berasal dari bahasa Yunani yaitu geno yang berarti melahirkan. Kesimpulannya berarti genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Function of genetic. Human genetic is important to study for various purposes, among others, so that we can know the traits of own offspring, as well as every creature that lives in or every moment, knowing hereditary discoveries or diseases and various efforts to overcome them. For example, blood type what may be needed in the interests of life. The principle of genetic need to be mastered to study the psychological or invertation of a person what is determined by hereditary traits. For example, the excess of one type of chromosome what is related to mental disorder is asocial and criminal. Fungsi genetika. Genetika manusia atau human genetik penting untuk dipelajari untuk berbagai tujuan, antara lain agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta setiap makhluk hidup yang hidup di lingkungan kita, mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta berbagai usaha untuk menanggulanginya, menjajaki sifat keturunan seseorang, misalnya golongan darah yang kemungkinan diperlukan dalam kepentingan kehidupan. Prinsip genetika perlu dikuasai untuk mempelajari sifat kejiwaan atau persarafan seseorang yang ditentukan oleh sifat keturunan, misalnya kelebihan satu jenis kromosom yang ada hubungannya dengan kelainan jiwa bersifat asosiatif dan kriminal. In each chromosome, especially in chromonema, there is a row of loci. The boundary between one locus and the locus is not clear, such as a row of boxes at that time DNA had been discovered and was known to be only on chromosome. But people did not realize that DNA was related to genes. Through Oswald Every research on pneumococcus bacteria and Alfred Hershey and Martha Case, what did the two bacteriophage virus only then did people know that DNA is genetic material. Genes consists of ADN enveloped and bound by protein. So chemically it can be said that genetic material is and different. Dalam setiap kromosom, khususnya di dalam kromonema, terdapat deretan lokus. Batas antar lokus yang satu dengan lokus yang lain tidak jelas seperti deretan kotak-kotak. Pada saat itu DNA sudah ditemukan dan diketahui hanya berada pada kromosom, tetapi orang belum menyadari bahwa DNA terkait dengan gen. Melalui penelitian Oswald Avery terhadap bakteri pneumococcus serta Alfred Hershey dan Martha Case,
dengan virus bakteriofag T2, barulah orang mengetahui bahwa DNA adalah bahan genetik. Gen terdiri dari ADN yang disebut dan diikat oleh protein. Jadi secara kimia dapat disebut bahwa bahan genetik itu adalah AND. The characteristic of genes include a separated material contained in chromosome, contains genetic information, can duplicate itself in cell division event. Each gene has a different task and function, determined by the agreement of the nitrogenous base combination as particles contained in chromosome. Sifat-sifat gen antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen sebagai zara yang terdapat dalam kromosom. Heredity decrease. The problem of heredity has received the attention of many researchers. The most popular researcher is Gregor Johann Mendel, who was born in Czechoslovakia. Mendel began to research and lay the foundation of heredity. Thus, scientists and monks discovered the basic principles of inheritance through carefully controlled experiments in crossbreeding. Mendel's researches resulted in Mendel Laws 1 and 2. The law of segregation. The law of free segregation states that in the formation of gametes, the two parent gametes with R allele pairs will separate so that each gamete receives one gamete from its parent. One gametes have alternative forms that regulate variation in the character of their offspring. This is the concept of two kinds of alleles received, not always visible from the outside. Hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Ini adalah konsep mengenai dua macam alel-alel resesif, tidak selalu nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf kecil. Free association law. Mendel's second law states that if two individuals have two or more pairs of traits, then the free pair or traits in derived independent of the other pair of traits. In other words, alleles with different trait genes do not influence each other. Hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Sekian dan terima kasih.